എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്. എനിക്കൊരു அப்பா இருக்கிறார். അത് യേശുവാണ്. அதுதான் இயேசு. ആ അപ്പൻ அந்த தகப்பன் MLA അല്ല, அவர் MLA கிடையாது, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ല, பஞ்சாயத்து மெம்பர் இல்ல, മിനിസ്റ്റർ അല്ല, மினிஸ்டர் அல்ல, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല, பிரைம் மினிஸ்டரும் அல்ல, പ്രസിഡന്റ് അല്ല, பிரசிடென்ட் அல்ல. അവന് ഒരേ ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ. அவருக்கு ஒரே ஒரு நாமம் தான் உண்டு. കിങ്, ராஜா. He is the king. அவரே ராஜா. எஸ், ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആകാശത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട്. வானத்துல ஒரு ராஜா இருக்கிறார். ആ രാജാവിന്റെ പേര് அந்த ராஜாவின் பேர் ഈഗിൾ. ஓ, கழுகு. വനത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട്. காட்டுக்கு ஒரு ராஜா உண்டு. സിംഹം, சிங்கம், ലയൺ. சிங்கம். നാട്ടിലൊരു രാജാവുണ്ട്. நாட்டுல ஒரு ராஜா இருக்கிறார். ഒരേ ഒരു രാജാവ്. ஒரே ஒரு ராஜா. ടിപ്പു സുൽത്താൻ അല്ല, திப்பு சுல்தான் அல்ல, ഹിറ്റ്ലർ അല്ല, ஹிட்லர் அல்ல, അലക്സാണ്ടർ അല്ല, அலெக்சாண்டர் அல்ல, യേശു. இயேசு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவன் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். எஸ், ஹalleluya. ഹലോ, ஹலோ. യേശു അല്ല ടിപ്പു സുൽത്താനെ കാട്ടി വലിയതായത്. அவன் இயேசு எதற்காக இந்த திப்பு சுல்தானை விட பெரியவரா மாறிவிட்டார்? നെപ്പോളിയനെ കാട്ടി വലിയതായത്. நெப்போலியனை விட ஏன் பெரியவரா இருந்தார்? ഹിറ്റ്ലറിനെ കാട്ടി വലിയവനായത്. ஏன் இந்த ஹிட்லரை விட பெரியவர்? അവർക്ക് കിട്ടിയ കല്ലറയെല്ലാം அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட கல்லறை எல்லாம் കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. கட்டி பிடிச்சிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்காங்க. യേശുവിന് കൊടുത്ത കല്ലറ ஆனா இயேசுக்கு கொடுக்க அந்த கல்லறை തിരിച്ചു കൊടുത്തു. அவன் திரும்ப கொடுத்துட்டான். So, he is the king. ஏன்னா அவரே ராஜா. எஸ், 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 கைகளை தட்டி, கைகளை தட்டி. He is the king. அவன் ராஜா. Come on, come on, come on. Receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம். ஓ ஷகதல ரபஷே. കരമടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுவோம். കല്ലറയ്ക്കകത്ത് പോയവൻ രാജാവല്ല, கல்லறைக்குள்ள போனவன் ராஜா அல்ல, കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവനാ രാജാവ്. கல்லறையை விட்டு வெளியே வந்தவர் தான் ராஜா. യേശു എന്റെ രാജാവാണ്, 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 യേശു എന്റെ രാജാവായാൽ യേശു എന്റെ രാജാവായാൽ ഞാനവന്റെ പുത്രനാണ്, ഞാനവന്റെ പുത്രനാണ്. യേശു എന്റെ രാജാവ്, യേശു എന്റെ രാജാവ്, ഒരേ ഒരു രാജാവ്, ഒരേ ഒരു രാജാവ്, ലോകത്തിന്റെ രാജാവ്, ലോകത്തിന്റെ രാജാവ്, ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്, ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്, സഭയുടെ രാജാവ്, സഭയുടെ രാജാവ്, നമ്മുടെ രാജാവ്, നമ്മുടെ രാജാവ്, എന്റെ രാജാവ്, എന്റെ രാജാവ്, എനിക്കൊരു രാജാവുണ്ട്, എനിക്കൊരു രാജാവുണ്ട്. യേശു എന്റെ രാജാവ്, 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 യേശു എന്റെ രാജാവായാൽ യേശു എന്റെ രാജാവായാൽ ഞാനും ഒരു രാജാവ്, നാനും ഒരു രാജാവ്. ആമേൻ. പറ പറ, சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ഞാൻ ആര്? நான் யாரு? சொல்லுங்க. ராஜா. ഞാൻ ആര്? நான் யாரு? ராஜா. ராஜா. രാജാവ് എവിടെയെങ്കിലും കൈ നീട്ടി നടക്കോ? ராஜா எங்கேயாவது கையை நீட்டி ஏந்தி பாத்திருக்கீங்களா? താ 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 എന്ന് പറയോ? தாங்க தாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? രാജാവിന് ഒന്നേ അറിയാവൂ, ராஜாவுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஒன்றுதான், കൊടുക്കാനേ അറിയാവൂ. கொடுக்கதான் தெரியும். റൂഹ, ரூவா Yes. കൊടുക്കുന്ന സഭയായി മാറും, கொடுக்கிற சபையாய் மாறும். Amen. எஸ், எஸ், எஸ். ഇത് പ്രവചിക്കൽ വേണം. ஓ, இது தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. Yes, we receive it. ஹalleluya. We receive it in Yeshua's name. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க. യു ആർ നോട്ട് പുവർ, நீங்க ஏழை அல்ல, യു ആർ നോട്ട് പുവർ, நீங்க ஏழை அல்ல, യു ആർ റിച്ച്. நீங்க பணக்காரர்கள். ഈ പിള്ളേരെ മുമ്പ് വെച്ച് இந்த பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக வைத்து ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்ல, ബാഗ് വാങ്ങാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല, பேக் வாங்க காசு இல்ல, യൂണിഫോം വാങ്ങി തരാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല, யூனிஃபார்ம் வாங்கி கொடுக்க காசு இல்ல പറയരുത്. சொல்லக்கூடாது. നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് உங்க நாவிலிருந்து ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നേ വരാവൂ. இருக்கு இருக்குன்னு தான் வரணும். Amen. 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 ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പഠിപ്പിച്ചാൽ, நீங்க இல்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பழக்கப்படுத்திட்டீங்கன்னா അവരെ ഫീല്, அவங்களுடைய உணர்வே
ഓർഫൺ എന്നായിരിക്കും, ഓർഫൺ. திக்கற்ற அனாதைகள் என்ற உணர்வே அவங்களுக்கு வந்துரும். ആ ഫീലിംഗ് அந்த உணர்வு നിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. உங்களை அந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சிரும். അയ്യോ കൈ അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ஐயோ கை தட்ட மாட்டீங்களே யாரும்? நல்ல கைகளை தட்டி. നിന്റെ പിള്ളേരെ உங்க பிள்ளைகள் ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ, இருக்கு இருக்கு என்று சொல்லி நீங்கள் கற்றுக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் അവര് കെട്ടുന്ന പാലസിൽ നീ താമസിക്കും. அவங்க கட்டுகிற அந்த அரண்மனையில நீங்களும் தங்குவீர்கள். കരം അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம், receive the fire. அக்னியை பெற்றுக்கொள்ளுவோம். Hallelujah. ஜீசஸ். Amen.